Illum ħanlaqgħakom ma' Robert Calafato, eventwalment ħanitkellmu fuq karozza interessanti immens li ftit ilu rrestawra. Biss qabel xejn insuru nafuh daqsxejn iktar mill-qrib. Robert, inti ħajtek fil-karozzi apparti bħala professjoni, ma anke bħala hobby. U anke parteċipazzjoni fil-motorsport. Tista' forsi tagħtini ftit dettalji ta' Le, finni jiena minn ċkuniti kont inħobb il-karozzi u fil-fatt meta ġibt il-liċenzja l-ewwel ħaġa li għamilt, ovvjament xrajt karozza u the next thing li għamilt tħalt membru fil-British Forces Driving Club. Immedjatament. Immedjatament, bordi, in the same month, bordi. U isni tlaqt minn hemm u daw kienu jorganizzaw ħafna skill driving tests u mbagħad anki rallies, night rallies. U ovvjament jien kont insuq u ma kienu jisibu li navigator, bordi, normalment xi wieħed tal-Air Force li dawn huma. Skills tajbin ħafna. Fad-darba minnhom rally, il-navigator wasal Malta ġurnata qabel ir-rally. Qatt ma ntqajt miegħu on the event u ġejna l-ewwel fil-klassi tagħna, bordi dak it-tip. Mbagħad over the years mbagħad daqsxejn hill climbs u bil-Hillman Imp li għadha għandi. Kellek relazzjoni partikolari mal-Hillman Imp jiena il-fascinajt ruħi biha meta kont nara il-ġew mibsut, kulħadd jafu slaj jagħmel il-mirakli b'dil-magna 1000cc u jgħaddi karozzi bil-magni it-triplu tagħha u power ħafna iżjed minnu u that's the car li speċi nixtieq li jkolli. U hekk ġara, fatt eventwalment xtrajt waħda u ftit kont nimmodifika. L-ewwel rallies, konna għajna bir-rallies u mbagħad daqsxejn hill climbs. Issa mbagħad eventwalment estendejt il-ħajja wkoll bl-Imdina Grand Prix. Iva, ma mbagħad isek meta tiżżewweġ jkollok priorities oħra u isni waqaft. U mbagħad reġgħu bdew jagħmlu rallies fin-90s jidhirli jiena ħadd sem ukoll u mbagħad erġajt waqaft. U mbagħad li ġara ġiddi tal-Imdina Grand Prix li kienet interessanti u li qatt ma kien hawn event bħala Malta u mifruxa fuq 4 ijiem u karozzi tal-epoka. U circuit race b'ħafna karozzi fuq it-track u għax di qatt ma kellna Malta. U di grid ta' 8 karozzi. Fil-fatt ta' min jgħid sfortuna kbira li din is-sena ma seħħitx. Ekku, unfortunately dis-sena ġiet ikkanċellata fl-aħħar mument, ma nafx għala jiena, ma nistax nifhem x'inhi r-raġuni bħal ħafna nies. Ħafna nies ġew disappuntati u anke barranin. Partikolarment il-barranin li speċjalment il-barranin li jiġu apposta. Imma m'hemmx tagħmel hu, forsi s-sena d-dieħla. Suppost is-sena d-dieħla għandha ssir. Anyway, mbagħad speċi il-Hillman Imp kont kompetittiv bil-Hillman Imp 1000cc. Il-problema li f'dik il-klassi ma tantx hemm karozzi 1000cc. Kulħadd magni kbar, u spiċċa dejjem rid nikkompeti ma' karozzi up to 1400cc li ma tantx, you know. Xorta qatt ma ġejt l-aħħar ta' fordi, imma what I mean li it's daqsxejn outclassed il-karozza. Kif ġral anke barra minn Malta l-Hillman Imp. Biss imbagħad din ir-relazzjoni mal-Hillman Imp inspirat id-deċiżjoni tiegħek meta ġejt biex tixtri karozza klassika biex tagħmilha il-project tiegħek. Issa li ġara, bħalma taf inti Clan Crusader dil-karozza tuża l-magna u l-gearbox tal-Hillman Imp. Allura hija l-għażla naturali għal minu dilettant tal-Hillman Imp għax għandu karozza bl-istess mechanicals u li tkun familjari magħhom u għandek karozza eħfef, ħafna eħfef u biex shape aerodynamic ħafna iżjed minn Hillman Imp li jisa kaxxa. Wardiri top speed u acceleration ħajkun ħafna aħjar. L-istess power output wardiri. Għandek performance ħafna aħjar. Tieni daqsxejn l-istorja tad-ditta. Mela, Clan Crusader Company Limited ġiet iffurmata fil-1971 minn ċertu wieħed Paul Hausauer. Kun jom naħseb Ġermaniż da, anyway, Ingliż imma. Dan kien development engineer ma' Lotus u flimkien ma' sħabu oħra li kienu jaħdmu ma' Lotus min kien chief mechanic tal-Formula 1, bodi daw kellhom idea. U kellhom knowledge tajjeb. Knowledge kbira. Issa tinsix il-Lotus Colin Chapman dejjem il-bibja tiegħu li karozza għandha tkun ħafifa kemm jista' jkun. U ovvjament kien hemm karozzi kien jagħmel karozzi
tal-fiberglass, għodi bħal Lotus Elite, l-ewwel waħda. Elite, sorry, Lotus Elite. Li kienet fiberglass u marine plywood. Very strong shell. Issa daw kellhom idea dan Paul Hauser li għamel karozza għalih, id-design tiegħu. U l-istorja tmur li hu ippreżenta lil Colin Chapman, imma Colin Chapman wasn't interested. He wasn't interested għax huma ddiżinjawha fuq il-magna tal-Hillman Imp, li tieħu magna tal-Hillman Imp, li sa 1000 cc more or less, 1040 li żjed. U rrid karozza li jkollha magna ikbar, 1600 2 liter. Anyway, they parted ways. Allora they parted ways. U għalhekk clan, għax clan huwa a group of people. Issa daw kienu clan u xi tlieta jew erba' sħabu. U daw insomma għamlu l-ewwel forma il-qiegħ basically fejn li tieħu il-running gear tal-Hillman Imp. U mbagħad ħallew id-design fidej ċertu John Frayling li dan kien freelance automotive designer f'dak iż-żmien fis-60s. Wieħed magħruf Vordier kien. U ddiżinjalhom il-Clan Crusader. Il-shape Vordier u ddiżinja John Frayling. Anyway, għamlu prototypes ovvjament u mbagħad kienu ħadu fabrika, il-gvern tom fabrika kif jagħmelha Malta, wara l-istess ħaġa. F'Washington, post jismu Washington, l-Ingilterra. County Durham, l-Ingilterra. U daw bdew il-production tagħha. Il-karozza ġiet launched fil-London Motor Show ta' 1971 u kellha reviews tajba ħafna għall-performance tagħha b'magna żgħira. Għax huma li kienu għamlu deal ma' Roots Group. Clan Company vodi għamlu deal ma' Roots Group biex jissupplixxihom bil-magni u gearboxes tal-Imp Sport. Not the normal Imp. L-Imp Sport hija short 875 imma għandha l-ħedda xej valves ikbar, żewġ Strombergs, exhaust aħjar u oil cooler. U 52 horsepower, that's all we're talking about. Imma 52 horsepower fuq 750 fuq 570 kilos. Tata performance, which was exceptional. U karozza baxxa għandek handling verament. Compared mal-kompetituri tagħha li kellhom magni ikbar. Iva, u beda l-production, l-ordniet daw deħlin, insomma, u anki dealership network kellhom għal-Ingilterra, anki barra minn Malta, barra mill-Ingilterra. Bis ma kienx ħajja twila? Le, ma kienx ħajja twila, mbagħad fil-72 kien hemm il-minor strike li l-Ingilterra, il-famuż minor strike, li disrupted il-logistics ma' Roots, għordi biex jissupplixhom bil-magni. Mbagħad biex jaxxaqa kien hemm l-oil crisis ta' 73 u in between il-gvern Ingliż neħħa il-purchase tax u replaceha bil-VAT. Għax il-Clan bħal ħafna manufacturers ta' dak iż-żmien ta' dik tip ta' karozzi bħal Lotus, TVR, Ginetta, Davrian, u kil daw kollu low volume kienu jekk trid tista' tixtri karozza. Tkun lesta minn kollox, wadi bis-seats, bil-wiring, bid-dashboard, kollox lesta. Imma magna mhux imwaħla u kont tifranka 25% purchase tax. Allura parti mis-sales tagħhom xi 30% kienu nies li jixtruha. And over the weekend iwaħlu l-magna u l-gearbox u jiffrankaw il-flus. Imma mbagħad meta introduċu l-VAT dik spiċċatu. U ġiet fuq kollox. Mbagħad kollox ġara ma ġara, u ma setgħux ikomplu. Il-kundizzjoni li sibta fiha? Mela l-kundizzjoni li sibta fiha kienet tajba l-ġo skip, bażikament, li għandha tajba l tal-fiberglass sadit m'għandekx. Problema inqas. Problem inqas, għax dik is-sabiħ tal-fiberglass li biex issawwih, it's very easy, m'għandekx welding u daw l-affarijiet. Ġifieri bodywork tajjeb jew ħażin kien qiegħed. Il-body kien bidha minnhom kellha titranġax kienet krakkjata minn tula naħseb ħabtu biha. Magna u gearbox ma kellix. Gearbox kelli waħda spare jiena għal-Hillman Imp minn l-aħħar mudell ta' gearbox li ħarġet għax kien hemm ħafna Mark 1, Mark 2, Mark 2. Wadi gearbox kelli. Suspensions kelli għax tuża tal-Hillman Imp ukoll. U magna li għamilt ma kellix magnu, allura ġib blokka short engine mill-Ingilterra. Għamilta 998, għordi Rubori għajta għamilta 998, block 875.
pistons ġodda. Pistons ġodda, balanced. Bażikament bnejt magna ġdida from scratch. Cylinder head, sibt waħda ġdida new old stock, bordiri, brand new, modifikajt għamilt l-valves tal-sport kif kienet toħroġ originally. Karburaturi kelli, Strombergs. U da kollox xogħol tiegħek. Kollox inkelli nagħmelu, bordiri, ma dak kif kellimna. It's my hobby, bordiri, jiena nieħu pjaċir nkun naħdem fuqha, kważi iżjed milli meta nsuqha. Imma pja kollox jien għamilt, kollox, il-brakes, gearbox, magna, il-wiring harness kien hemm imma kien xej waħda mhux stat tajjeb, kelli nimmodifika ħafna minnu. Is-seats kelli l-oriġinali ma kienu kollha mqattajn u ksihom li Freddy Abela, nirringrazzjah minn hawnhekk. Imma pija ta' pezzerija ċertu parts kienu nieqsin għamilthom jien fuq drawings li batu l-Ingliżi u affarijiet hekk, għamiltu as close as possible. Anki l-materjal li użajt dak li jisu kusksijat huwa similar għal production material li kienu jużaw. And here we are wara xar snin. Biċċa xogħol interessanti immens, karozza unika Malta ma għandha styling partikolari ħafna u l-kulur li għażilt kulur biex inżomm il-connection mal-Lotus għax at the end of the day daw ex-Lotus engineers u bordi li kienu. Il-kulura tal-Lotus, Lotus Sky Blue. Fis-sewqan kif issiba? Fimni, ma kellix ċans nesplorja daqsxejn waħda, imma first impressions tajba ħafna minn ektar road test ta' dak iż-żmien. Kulħadd faħar handling u hekk u steering kemm ħafif u sensittiv isa go-kart biex niftehmu. Fil-fatt. On the right tires. Leather seated go-kart kienu waħda mid-deskrizzjonijiet. U hi ħafifa allura hi response between gears ħatkun ħafna aħjar. Anki top speed pers li x-shape tagħha huwa quite aerodynamic. Mux bħal Hillman Imp, nerġa' nsemmi. Dak jagħmel l-vantaġġ u jtik top speed u acceleration aħjar. Fil-fatt kienet tilħaq Mela, dak iż-żmien 101 kienu at Namira test track, the best run 101 kienet minn 875cc 52 horsepower bordi. Mentri l-competitors tagħha ta' dak iż-żmien magni kbar ma kinux jaqbżu 100 miles per hour, fim. Robert, nirringrazzjak ħafna. You're welcome. L-għenat tal-opportunità li anke naqsmu karozza verament unika mal telespettaturi tagħna u tal-li ta' daqsxejn informazzjoni fuq kien nifsek. Thank you, Inti. Thank you.